Namaskar. नमस्कार, शुभ संध्या। आज आमर जो कटक क्रिएटर्स खटीर 16 एपिसोड बा 16तम अध्याय कहुए। तो आज आमर आलोचनार विषय तो आप समस्त जानते कटक एवं ओडिशा हाईकोर्ट हाईकोर्ट ऑफ ओडिशा से विषय आम सहित आलोचना करने लगी आम जड़े ही अतिथि को डाकू एवं संपूर्ण समय ही दि जाए। आज टी आमर विलंब आरंभ होती प्रथम क्षमा मागे नौ भावे जो कहुए इंडिया इज स्पिरिचुअल एंड नॉट टेक्निकल बोधे से आम क्षेत्र में बहुत एप्लिकेबल कारण आमर टी इंटरनेट संयोग जो माइक्रोफोन अन्य कथा टी बेले बेले आम सहित ताल देकर चली पारती आम चाहवा अनुसार चलती से किसी बड़ कथा नुहे बोली मो भावे कहीं जहाँ कहली आम बोधे स्पिरिचुअल टेक्निकल विशेष से जहाँ आमर आज परम सौभाग्य जो आम पाखे अच्छा जस्टिस शशिकांत मिश्र। तो मत जस्टिस मिश्र पचारि कौ भाषा कहले भल मु कहली आपण जो चाहिए ओडिया बा इंग्राजी आजिकल आम जो सब गणमाध्यम व्यवहार कर इंग्राजी हिंदी सब मिशामिशी स्वाभाविक भाव में आम जब कथबार्ता कला भाया आप व्यवहार करेंगे किसी असुविधा नहीं आमर इनफॉर्मल गेट टुगेदर तेणु आपणकर मनपसंद भाषा आपण निजे बाछे आपर प्रश्न थी मु कौन कहबी कहली आप जहाँ कह चाहिए कहे आपण कटक रे अनेक वर्ष रही कटक सहर को जानते मुझे जानी सार कटक को बहुत भल पाती तार कारण भी मुझे कहबी आपण तो से कहली आप जहाँ कह स्थिर करेंगे कह आम एकाठी हवा कि भाव विनिमय रम भितर आप कही सारापर जहाँ जी चाहिए प्रश्न पचारे। आज मुझे व्यतिक्रम करी जे शशिकांत बाबू को इंट्रोड्यूस कलापर जस्टिस मिश्र को इंट्रोड्यूस कलापर मु चाहिए पूर्व भी जदि आपण चाहिए तो आपण मैंने प्रत्येक निजको इंट्रोड्यूस कले टी भल हम आम साधारणतः ये पर्याय रखिपारना बेले बेले आपत्ति भी हुए जे आपण आमको चिन्हैले तेणु मु चाहूँ जेहेतु आम ग्राम जस्टिस मिश्र अच्छा अनेक समय आम अपेक्षा करें आशेष अपेक्षा करवा उचित हे ना तेणु मु केवल आपको अनुरोध करी आपण निज ना केवल कहले कौन कहते निज ना कौन कहते कौन करते से संपर्क में गोटे धाड़ी में निजर परिचय जदि देवे भल तापर जस्टिस मिश्र संपर्क में किसी कह आम यपटू आरंभ कर सब्यसाची सामंत मो पिलादिन कटी कटक कटक स्कूल को पास करी मो ना सब्यसाची सामंत ठीक अच्छे आप कहते मोर पिलादिन कटी कटक मु खेला खेली सब जिन शिखिकी मोर वीकनेस रही कटक प्रति मु बर्तमान रोटी भुवनेश्वर में मोर कंसल्टेंट स्किल एंड पावर सेक्टर I've been here in Cuttack for the last 30 years. I'm serving in urban property in Cuttack and I like and love that. That's all.
अशोक पटनायक रेवेन्सा छात्र थी 72 ରୁ 76 तेणु कटक सहित बहुत मात्रा जड़ित पंजाब नेशनल बैंक थी से रिटायर कर तेजस कुमार साहू मो एडवोकेट प्रैक्टिस स्कूल Om Prakash Mohanty, I'm a musician and I love Cuttack. Thank you. Aditya Prasad Ratho, retired, General Insurance, New Day, enjoying my freedom right now. विश्वरंजन देवी टोला पे काम करे कटक को भल पाए Mainly Vikas Das, Cuttack Pasinda, into Bangalore established for last 25 years. Event virtually last year, मैं यहाँ पे हूँ. I am Sarita Samal. I retired as English professor and I studied in Cuttack, Ravenshaw and Bangladesh. I'm Joshna Mishra. I graduated from Ravenshaw College and I did my IIMT and I'm in international trade. मु किशोर भी LIC रे काम करतली रिटायर करती वर्तमान पैसेंजर करतली I'm still there, I look at the profession, government product in Cuttack. I know Cuttack for a very long time and since my path, when the very electricity was not there in Cuttack. I am Sachindra Rao. I retired as an associate professor in philosophy from Rahamsa University. I know, what should I say, our justice when he was a student. So I know him from Chawk, though he was staying in Bhubaneswar, but his native place is Chawk, and I was a lecturer there. His cousin, elder brother, was my direct student. So I had just come to see him and to listen to him. And I am really proud of him. I know what he is from his boyhood, so to say. Welcome. I'm Kamala Mehra. I retired as a professor in English from Salatul College. The last 50 years I was staying in Cuttack and I love my country. नमस्कार ମୁଁ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ମହାପାତ୍ର କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମ କଟକ ସହରର 13 ବର୍ଷର ରମଣୀ ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା କହିଲେ ଚଳେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପରେ ଲେଖାଲେଖି କରେ ଗଳ୍ପ ଉପନ୍ୟାସ ନମସ୍କାର ମୁଁ ଦୀପ୍ତି ଦାସ सेंट जोसेफ गर्ल्स स्कूल टीचर अच्छी सहित आकाशवाणी कटक केन्द्र में जड़े कंठशिल्पी और उपस्थापिका भाव काम करे धन्यवाद नमस्कार मैं प्रियंका महाराणा मैं टीचर अच्छी शिक्षा इंटरनेशनल स्कूल नमस्कार मैं गायत्री त्रिपाठी एवं फिजिक्स ग्रेजुएट नमस्कार सर मु ज्योति प्रकाश आई एम सॉफ्टवेयर डेवलपर कटक रे जन्म कटक रे हेरिटेज पे भी बहुत भल पाए सार तो आसे बहुत भल लगे और खास कर आपण बैकग्राउंड बनौती सार कहले आसी ना निश्चित जाए पहुँचे Sir, namaskar. I am Kumar Sublai Saur. I work as a territory manager at Patnaik Healthcare for Cuttack Zone. बस थैंक यू आम टिके डेविड कलु यूजुअल प्रैक्टिस केवल आम भर जेहतु जड़े वरिष्ठ तो कह से बयस बहुत लोचना तेणु जेहतु जड़े विशेष व्यक्तित्व आम सामने अच्छा
ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ତାଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ ବି ହେବା ଉଚିତ। ଆଉ ସେ ବି ଜଷ୍ଟିସ୍ ମିଶ୍ର ବି ଗୋଟେ ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁମାନେ ଥାଆନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆଜି ଆସିନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବାନନ୍ଦ ଡେରେ ଆସିବୁ ପରିଚୟ କେତେବେଳେ ଦେବ? ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତାକୁ ପରିଚୟ କରିଦେଉଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର, ବିଦ୍ୟାପୁରୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝୁଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାପୁର ତ ମୁଁ ଫେରୁଛି ଜଷ୍ଟିସ୍ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ। ମୋତେ ଆଜି ସକାଳେ ନାଇଁ ଉପରବେଳେ ବିକାଶ ପଚାରିଲେ ଯେ ତୁମେ ସାର୍ ଆପଣ ସାର୍ଙ୍କୁ କେମିତି ଜାଣିଲେ ରିପୋର୍ଟର? ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ହିସାବରେ ନୁହେଁ, ପ୍ରଥମେ ଲେଖକ ହିସାବରେ ଜାଣିଲି। ଆଉ ମଜାର କଥା ହେଉଛି ଯେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିନଥିଲି। ସେ ମୋ ଜୟନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଯେଉଁ ଆମର କବି, ତାଙ୍କ ଘରେ ବସିଥିଲି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବହି ସେ ଓଲଟଉଥିଲେ, ମୋତେ କହିଲେ ଦୀପକ ବହୁତ ଭଲ ଇଂଲିଶ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏ ବହିଟା, ଦେଖିବୁ ଟିକେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା। ତ ମୁଁ ସେଠି ବରାବର ଯାଏ। ତ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ, ତାପରେ ଦେଖିଲି ଶଶିକାନ୍ତଙ୍କ ନାଁଟା ବହିରେ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ବହି ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହିଁବି, ମୁଁ ଆପଣ ଲେଖି ସାରନ୍ତୁ ବହି ନେବି। ନାଇଁ ସେ ଇଂରାଜୀରେ ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ ଉଭୟରେ ଲେଖାଲେଖି କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ କେନ୍ଦୁଝର ଯାଇଥିଲେ। କେନ୍ଦୁଝର କଥା କହିଲେ ଯେ ଶଶିକାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲରେ ଯତ୍ନ ନେଇ ବୁଲେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। ତ ମୋତେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଭଳିଆ ସେ ଦେଖନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ, ସେଇଠୁ ମୁଁ ଶଶିକାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ କଥା ଜାଣିଲି। ତାପରେ ପରେ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପବ୍ଲିକ୍ ଡୋମେନ୍କୁ ଶଶି ବାବୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଖବର ପାଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ହାଇକୋର୍ଟର ଜଷ୍ଟିସ୍ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଏବଂ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ହଠାତ୍ ମୁଁ କଥା ହେବିନି, ଫୋନ୍ରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବେ, ବହୁତ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ବାର୍ତ୍ତା ଯୋଡ଼ୁଥିବେ, ତେଣୁ ମୁଁ ପରେ କଥା ହେବି ତାଙ୍କ ସହିତ। ତାକୁ ରଖିଦେଲି, ଖାଲି ଗୋଟେ ଟେକ୍ସଟ କରିଦେଲି ଯେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଆପଣ ଜଷ୍ଟିସ୍ ହେଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲେଖକୀୟ କଥାଟା ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ହିଁ କହିବି। ସେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ, ଜୀବନୀ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ କିଛି କର୍ମଯୋଗୀମାନଙ୍କର ଲେଖିଥିଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଇଂରାଜୀ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ଗୋଟେ ଥିଲା, ଏଇଟା ହିଁ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି, ମୋର ଯେତିକି ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଡିୟର୍ ସ୍କିମ୍। ତାପରେ ଓଡ଼ିଆରେ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ସଂକଳନର ନାଁ ହେଲା ବୁଲା କୁକୁର, ମାଟି ମହକ। ଲେଖକ ରଚିତ ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ମାଷ୍ଟର୍ସ ଅଫ୍ କ୍ରିୟା ଯୋଗ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଲି କ୍ରିୟାଯୋଗୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲେଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଲେଖିଥିଲେ ଅବିଚଳ ବିମଳ। ବିମଳକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କ ବାପା ଥିଲେ, ବିମଳ କିଶୋର ମିଶ୍ର, ଯିଏକି ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ ଜଣେ ପ୍ରଶାସକ ଭାବରେ, ବିଶେଷ କରି ରେଭିନ୍ୟୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା। ତାପରେ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ତାଙ୍କର ଏଇ ବହିଟା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ବକ୍ସି। ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମ ମନରେ ଅନେକ ଭୁଲଭାଲ ଧାରଣା ରହିଛି। ତେଣୁ ସେ ଗବେଷଣା କରିକିରି ବକ୍ସିଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସାମଗ୍ରିକ ଚିତ୍ର ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଏହି ବହି ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ମୁଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ କିଛି କହୁନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ସେ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟର ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ସେ throughout his career he has stand out, he has stood out everywhere. So he has got an outstanding career as a student, as a practicing lawyer, as a district judge, and now as a justice. So I'm not going into the details of it. I'll just say one thing, which is very, very important, I think. High Court, Odisha High Court happens to be an iconic identity of Cuttack. And interestingly, it has become a part of the folk tale also. Like, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, with the apologies to Justice Mishra, ଆମର ଲୋକ ରାଗଲେ କୁହନ୍ତି ତତେ ହାଇକୋର୍ଟ ଦେଖେଇଦେବେ। ହଁ, ନାଲି କୋର୍ଟଟା ଦେଖେଇଦେବି। ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହେଉଛି ମୋତେ ହାଇକୋର୍ଟ ଦେଖାନି, means don't try to outsmart me. So this is very much a part of the public folklore. It's a part of the folklore within the past, with a history of around 70 plus years, because it came into existence in 1948. I'm not going into that domain, that is Justice Mishra's domain, so you'll be enlightening us on that.
So Cuttack and High Court have enjoyed a very kind of symbiotic relationship throughout. And one thing I am reminded of another folklore, that is once when the officers and other things were being shifted out of Cuttack, as you know, it has been done very systematically, like the destruction of Barbati Fort almost. So what happened? Someone asked, someone told Akshay Mahanti, you know Akshay Mahanti, legendary Akshay Mahanti, Cuttack au achi kon. So he immediately, you know, he was a very witty guy. So he immediately said, High Court and no Akshay Mahanti. So High Court ଏବଂ ମୁଁ ନାଇଁ ସେତେବେଳେ SCB ମେଡିକାଲ କଲେଜ ବି ଥିଲା, ରେଭେନ୍ସା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବି ଥିଲା, ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ସ ଥିଲା। ତ ଆମେ ତାର ଆକ୍ଚୁଆଲ ପାର୍ଟକୁ ଯିବାନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ରିଲେସନସିପ୍ ତାଙ୍କର କଟକ ସହିତ ଥିଲା, ଆଉ କଟକକୁ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା, ଏବଂ ସେ ବି ନିଜେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କଥା ଆସିଲେ କଟକର କଥା ହିଁ ଆସିବ। ତେଣୁ ସିଏ କହିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ କଥା ଆସିବ, ତାଙ୍କ କଥା ଆସିବ ଏବଂ କଟକ କଥା ଆସିବ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି। ତ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ କନଫିଡେନ୍ସ କେବଳ ଗୋଟେ ଆଇକନିକ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ହିଁ ବା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ହିଁ ଦେଇପାରେ, ସେଇଭଳିଆ ଚିନ୍ତାଧାରା। ତେଣୁ ଆଜି ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆମେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଆମ ନିକଟରେ ପାଇଛେ। ତେଣୁ ଆଜି ଯେହେତୁ ଆମର ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଆମକୁ କଟକ ନଗର ବା କଟକ ସହର ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଟିକେ ଜଣାଇବେ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସତ ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହେଉଛି ହାଇକୋର୍ଟ ବିଷୟରେ ଆମେ ବେଶୀ କିଛି ଜାଣୁନା। ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କଟକର ଲୋକମାନେ ୱି ଟେକ୍ ଇଟ୍ ଫର୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ୍। ଏଇ ତ ହାଇକୋର୍ଟ ଅଛି, ଏଠି ତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, କେସ୍ ହେଉଛି, କ'ଣ ହେଉଛି, ବଟ୍ ୱି ନେଭର୍ ଗୋ ବିହାଇଣ୍ଡ ଦ ସିନ୍। ଆମେ କେବେ ତା ବିଷୟରେ ବିଶେଷ କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଦେଖେନି କାହାକୁ, ସେ ଲିଗାଲ ସର୍କଲ୍ ହେଉଥିବ ବୋଧେ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ କଥାରେ ଆମେ ୱି ଟେକ୍ ଇଟ୍ ଫର୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ୍। ଯେମିତି ଆମେ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ସହରକୁ ବା ମାଆକୁ ବା ଅନେକ କଥା ଅଛି ଜୀବନରେ ଯାହା କୁହାଯାଏ ୱି ଟେକ୍ ଇଟ୍ ଫର୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ୍। ମୋତେ ଲାଗେ ହାଇକୋର୍ଟ ବି ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍। ତେଣୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଆଜି ଆମେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆମର ସେ ଦିଗରେ ଧାରଣା ବଦଳିବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କିଛି ନୂଆ କଥା ଜାଣିବା ତାଙ୍କ ଜଷ୍ଟିସ୍। नमस्कार, शुभ संध्या। समस्त को सर्वप्रथमे पवित्र रामनवमी अभिनंदन शुभेच्छा। ये उपस्थित जो व्यक्ति माने संगे जो जहाँ से निज निज परिचय देवा भर मुझे जानी समस्त भितर गोटे कथा समान, समस्ते कटक को भल पाता मनुष्य। तेणु ये बसी समस्त कटकिया मान मोर प्रणाम। बर्तमान आम जमी हाइकोर्ट बर्तमान हाइब्रिड हियरिंग माने बहुत वर्चुअल एंड फिजिकल। तेणु मुझे जमी दीपक भाई कहले मुझे वर्चुअल आउ माने हाइब्रिड टाक आमर ये पाराफ्रेज करे इंग्राजी ओडिया मिशामिशी भाषा कह, कारण जो टॉपिकटा टिके हेवी, इट्स अ बिट हेवी, इट कुड प्रूव टू बी अ लिटिल बिट बर्डनसम। द टॉपिक इज एक्चुअली लाइक दैट। प्रथमे कटक कथा को केतोटे फोकलोर कथा कहले, कटक जो किंवदंती कथा आपणकर प्रथमे भावना पड़े जो आप जो लोकटा कर देखे कटक कथा भाविले आगे जमी जहाँ जो लोक कटक कथा जो मैंने जानी समस्त को पचारे मैंने मन को आसो आगे बारवाटी दुर्ग कथा, बारवाटी स्टेडियम कथा, दुई पटे नदी महानदी, गोटे पटे काठचोड़ी, गोटे पटे किए पचारे कटकटा आम गोटे करे भाया बहुत लोग मोर जन बंधु इनफैक्ट कहले अरे तू कटक में बसवास करू, कटक घर को कटकटा दिन बुड़ी जीव बुड़े तू आस रंगानी मध्य रक्षा कर जोबरा निकट जोटा को बर्तमान आम महानदी बैराज बोली कहे पिला जो बस से जोबरा निकट देखी थे आम टे देखी दीपक भाई अधिका देखी नेताजी
नेताजी को विषय कहुए कि अन्य को प्रांतर दुख लगे कहुए से अमुक प्रांतर से संतान तो दुख लगे जे ओडिशा गोटे मात्र भी प्रोटेस्ट है कारण मो पाखे किसी डॉक्यूमेंट भी अच्छी उत्कल दीपिका 1916-17 मसीह देखा 23 मसीह कटक कलिकता प्रवासी ओडिया से मुझे डिबेट कर डिबेट कर प्रवासी ओडिया मानकर गोटे संघ था से निमंत्रण करा सुभाष बोस को सी प्रश्न पचार अरे आम प्रदेश जो स्वतंत्र प्रदेश हम के कौन गला के गला प्रश्न केते सिग्निफिकेंट है भाव पूरी आसते पूरी जड़े व्यक्ति कहले आप दयाकर ओडिया भाषण दिए तो भल हो नेताजी पूरा रागी गए कहले मो मातृभाषा ओडिया मतलब कौन तुम कौन ओडिया भाषण दो तेरे आज हूँ तो नहीं मुझे जानी सुन ठीक अच्छे तो ये गोटे जमी नेताजी सहर मधुबाबू सहर यही अल्प बाट मधु गोराकबर मधुबाबू से चिरनिद्रा शुई हाईकोर्ट कथा कहले दीपक भाई जी जमी अक्षय महांती कुआड़े कहले जो जी पचारे से आउ कौन अच्छी ना हाईकोर्ट अच्छी अक्षय महांती अच्छी एवं जब आप पचारे किसी लोग भी एक कथा भी कहे आप राजी भी हाईकोर्ट अच्छी एससीबी मेडिकल कॉलेज भी अच्छे द ग्रेट इंस्टीट्यूशन तापरे बालीयात्रा ठुकापुरी तेणु तारकसी काम एवं मोर बहुत बड़ा पाप हो न कह दहीबरा आलुदम कटक विषय कथबार्ता दहीबरा आलुदम विषय कथबार्ता हवा नहीं बड़ा भूल एवं पुणी ठुकापुरी कथा कही दहीबरा आलुदम कथा कि न कह गुड़ीगुड़ा पारागुड़ा से गुड़ी ऊपर जो गीत गाई अक्षय महांती जो होता शहीद भवन सिल्वर जुबली से पचरा से कहते से गीतटा बर्तमान मुझे गाँची जो खास कटकिया मानकर मेन जोड़ी जिन गोटे गुड़ी गुड़ा गोटे पारा गुड़ा से अवश्य पारा फारा उड़ाते आजिकल टे से सब ना गुड़ी गुड़ा अच्छी कि मकर संक्रांति बेलू आप देखिए निश्चित गुड़ी गुड़ा चलते ताश खेल नई पठारे से ताश खेल ताश कहते चाष बोली कहते सब भाई कौन कर चाष बढ़ाऊ तो कटक गोटे भाषा अलग अच्छी मुझे भाषा कटक भाषा भी लिखा चेष्टा कर कटकी बोली तो साई भाई बावन बजार 53 गली भाईचारा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ मुस्लिम इन्वेजन दिस इज द ओनली प्रोविंस इन द एंटायर कंट्री आमर जो टॉलरेंस अच्छे आमर जो प्लूरल सोसाइटी अच्छे आम एत सुंदर भाव में एक्सेप्ट करूँ काली जे मोर ड्राइवर अली से मत तो साहस कर पारानी कहवाई मो वाइफ को कहला माँ मु कदम रसुल साहब गोटे मानसिक करी साहब हाईकोर्ट जज हो साहब को देखी आउ जड़े मेकानिक मोहम्मद रोशन मुझे डिसीजन चाहिए भाईना आस भाईना भाईना तारिणी पाक जावा पड़ो मुझे नड़िया पठेदी यही है आज्ञा ओडिशा दिस इज द ब्रदरहुड दिस द फीलिंग से किए कौन कहीपर दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्पिरिट ऑफ कटक द कटकिया स्पिरिट so as I was just referring to यही सब जिन को नहीं कटक ता भर गोटे आइकनिक इंस्टीट्यूशन विषय आज आम कथा करें टॉक अबाउट हाई कोर्ट ऑफ कोर्स इट बी स्लाइटली burdensome on the I mean when you talk about history and that too for an institution like high court कोर्ट कचेरी क्या भल लगे क्या भल लगे से मामला मामला मैंने मामला भाई जार दुख तार पड़े जमी दुख हुए से मामला पड़े तार दुख हुए तेणु कोर्ट कचेरी किए जाती किंतु आजिकल समय परिवर्तन है तेणु इट इज नॉट नो लॉन्गर श्राउडेड इन मिस्ट्री इफ देयर इज एनी वेल वी विल रिमूव दैट वेल वी विल टेल यू वी विल ब्रिंग इट टू यू whatever is required to be known. Cuttack was for a long time, before I go to the history of Cuttack, all of you know, but just to reiterate, Cuttack was the political as well as cultural capital of the state. Always. Since time immemorial, it has been the cultural and political capital. Man Sabyatar Prana Kendra.
समय क्रमे पॉलिटिकल कैपिटलटा चलीगला किंतु कल्चरल कैपिटल सेमती रही इवन टुडे ऑल द बिग पब्लिशर्स जमी बंधु अच्छा विद्यापीठ जमी फ्रेंड्स पब्लिशर कहतु कटक स्टूडेंट स्टोर कहतु जिते आम धर्मग्रंथ स्टोर कहतु ये सब पुराना पब्लिशर्स दे हैव कंटिन्यूड टू बी एट कटक तेणु कटक एवं भी गोटे संस्कृतिर प्राणकेन्द्र कहले अत्युक्ति हेब नाही सो दिस इज ऑल्सो द कल्चरल कैपिटल ऑफ द स्टेट नाउ हिस्ट्री I will not burden you very much with the history, but आपण समझते जानते Cuttack was founded in 989 AD by the great Somavanshi king or the Kesari dynasty रो जे मरकत केसरी थिले. Gradually it acquired prominence. Cuttack शब्दर अर्थ आपण समझ जाने it is a military or it's a military cantonment or military garrison. तेणु कटक ये शब्दर अर्थ है से तेणु जितेबाला यह कैपिटल है इट वाज आल्सो द मिलिटरी कैपिटल ऑफ द स्टेट एठू ही आम ये अच्छे सामने ये गड़खाई अच्छी गड़खाई टपी गला जो दुर्ग बारबाटी दुर्ग इट्स अ स्टोर हाउस ऑफ हिस्ट्री बहुत किसी लुचि रही भी आम जानी अल्प किसी आम सूचना पाई अवश्य से जी आम जानी से विषय कहूँ देखो मरकत केसरी तो स्थापना करते कटक कालक्रमे गजपति महाराज मान राजधानी हिसाब से भी चली कटक प्राणकेन्द्र था प्राय 16th century onwards to be precise 1568 प्रथम अफगान्स followed by Mughals, then followed by Marathas, ultimately the British. एमती पर्यायक्रमे समस्त आसिचंती कटक किछि दिन रही से निजर शासन व्यवस्था ये स्थापन करके हठात मन पड़े आप समझ जानते कहले गड़खाई टपिक जो बारबाटी दुर्ग यही दुर्ग भितर भाविला बेलू आश्चर्य लगुच 200 वर्ष तले 1817 मसीहार कथा गजपति मुकुंददेव द्वितीय पाइक विद्रोह समय बंदी कर गणा ये बंदी ही रही जीवन कटि शेष जीवन दुखे से लिखिदे आहे नीलाद्री बिहारी कटके अटक हेबारु दिन सरू नाही झुरी झुरी ब्यूटीफुल जना भाविले आश्चर्य लगुच आम से पाखापाखि आज से जगह अच्छे से मनीष नहीं से सिस्टम नहीं किंतु रही कौन ना से वाइब्रेशन से स्पंदन से आज आम एकाठी विषय कथबार्ता कर स्पंदन जाए मनीष चली जाए कि मनीष छाड़ी कर्मर कर्मर बाहर जो स्पंदन से कौन जाए से ही जिनस को धरी रही कटक आप देखो कटकर जो हिस्ट्री आपण मानक साधुवाद देवा चाहे मुझे जानी आप गोटे कटक ऐतिह्य गोटे परिकल्पना कर खटी कहते निश्चित कटक सहित खटी शब्दटा भी भल कथा कि खटी दिस इज नॉट अ गॉसिप फोरम फॉर गॉसिप दैट इज व्हाट टचेस माय हार्ट ऑल ऑफ देम से विकास बाबू से कहले बैंगलोर आसी केवल टू बी अ पार्ट ऑफ इट सो दिस इज दिस स्पिरिट आपण माने ऐतिह्य को प्रोटेक्ट कर कौन पे कर आप जहाँ कहते आप कौन पाइबे न पाइबे से बेस इंपोर्टेंट नुहे व्हाट इज इंपोर्टेंट इज यू आर लिविंग इट फॉर पोस्टेरिटी उत्तर पीढ़ी में आप किसी संदेश दे जाउछन दैट इज मोर इंपोर्टेंट एंड दैट्स अ वेरी इंपोर्टेंट थिंग टू डू कहीं ना आप माने समस्त मो सहित सहमत हेबे बोधे आमे टिके पूज्य पूजा रे आमे टिके पछई जाइछु अन्य राज्य अन्य प्रांत रे जेमती मुमरे बहिरे भी लिखिछि कहीं लिखिली बोली जो प्रश्न पचार कला मन मन भी निजक प्रश्न पचारे कहीं लिखी भाविली सबू राज्य में निज निजर हिरो मान अच्छा पूज्य पूजार क्रम से जारी रखिंट चलचित्र मध्यम हो गल्प मध्यम हो उपन्यास मध्यम हो नाटक मध्यम हो से जारी रखिंट आम कहीं मुझे रिसर्च कली जो रिसर्च कली
पढ़ी बहुत गभीर भाव में नगले अनेक किसी बही पढ़ी बहुत उपादेय पुस्तक पढ़ी रिसर्च कर लोकंर आलेख्य पढ़ी से जाना पाइली प्रकृत में ये जो ओडिया जाति नुहे ये ओडिया जाति आज्ञा क्या कम आम भावुँ दुर्बल निज कि कौन से हिसाब से कम नुहे ये गोटे कथा कह रखी कारण ये जो कथा कह हाइकोर्ट सहित भारी संश्लिष्ट ये ओडिया आइडेंटिटी कथा मुझे बर्तमान हाइकोर्टर ये बुझी ये गोटे स्वाभिमान जो बक्सी जगबंधु युद्ध करते महापराक्रमी इंग्रेज से समग्र विश्व को जय कर सारे पाखे अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्र था द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड वेपन they were in possession of the most sophisticated weapons of the time. So was Bakshi naive? Was he so naive as to think that I will be able to overthrow them by holding bows and arrows? धनुतीर धरिक मैं बाहर कर पारि कौन से एते बोका थे से आदौ बोका न सी से लड़ाई करुले से निजर स्वाभिमान अस्त्र लड़ाई करुले ताकू ही प्रतिपादित करुँच आज आपर निमंत्रण कर निजक बहुत माने धन्य मन कर प्रतिबदल रूप बहीटे आपंकर ये जो आप सदस्य मान समस्त ये बहीटी को मुझे उपहार स्वरूप प्रदान कर बक्सी कथा कहली ये खोर्धार कथा नुहे ये ओडिशार कथा ये कटक कथा नुहे कि ढेंकानाल कथा पढ़ी ये आम समस्ते से स्पिरिट आम देखा आम हाइकोर्ट विषय भी आलोचना कला देखा कि से स्पिरिटा काम कर ओडिशा दिने धनधान्य भरा आगंगा गोदावरी विस्तृत अंचल था से विकास कपिलेन्द्र देव विषय कहते सुदूर आंध्र प्रदेश भी एपर्यंत अच्छा लोक जो मान सांगिया पात्र पात्रोड़ बोली कह तार अर्थ कौन तेणु एते बड़ एते पराक्रमी एते समृद्धिशाली such a powerful, such a mighty nation, how could it come to such a state? आज की सोई है चोरी अपन देखिए if you look at देखिए again अपन digress कर जो for a moment जब अशोक सम्राट अशोक जब आसिले से देखिले से अफगानिस्तान को आरंभ करके साउथ डेक्कन पर्यंत सब राज्य को से निज अख्तियार को नहीं आसते his father and mainly his grandfather चंद्रगुप्त मौर्य से करथिले किंतु ओडिसा पे न ओडिसा बा कलिंग काई न कारण से आनी पारि नथिले you could not and emperor Ashoka thought that this मु जदी ओडिसा रो जो नौ वाणिज्य को अख्तियार करि पारिली ताले मो देश मो राज्यटा समृद्धिशाली ताबी हो से कौन से जीतिले से केमि जीतिले कौन कले से विषय आलोचना करबा आज रो गोटे प्रासंगिक होबो नाही तो मो कहबा उद्देश्य या जे इते स्ट्रांग इते बलशाली इते समृद्धिशाली गोटे राष्ट्र तो केम देखिबे तार साहित्य देखिबे तार स्थापत्य देखिबे तार कला भास्कर्य देखिबे ये देश में कौन नहीं जगन्नाथ मंदिर अच्छे कोणार्क मंदिर अच्छे लिंगराज मंदिर अच्छे चारिआडे आप देखिए कौड़ी कला स्थापत्य रही नृत्य अच्छे शास्त्रीय नृत्य अच्छे ओडिसी नृत्य अच्छे ओडिसी संगीत भी अच्छे जहाँ मान्यता दि जाए एपर्तन दि जाए से अलग तेणु एत समृद्धिशाली देश जो तार टे अवनति घटी बोली कह जाए विषय कहले गले बहुत समय लगे से विषय मुझे आदौ जाऊँ देयर वर मेनी फैक्टर्स व्हिच एक्चुअली ब्रोक द बैकबोन ऑफ दिस नेशन ताद्वारा आम एपर्तन सड़क अंडा सड़क ठिया पारा संपूर्ण भाव में बोली मोर मत ना कमिंग टू द हिस्ट्री ऑफ द हाई कोर्ट बिफोर आई गो टू द हाई कोर्ट आई थिंक इट्स माय ड्यूटी टू इन्फॉर्म दिस ऑगस्ट गैदरिंग and give a brief idea about the judicial system that was existing. Let us say, first let us think about the ancient times.
Even when we joined the profession of advocacy, we were given to understand that whatever law we are dealing with has been handed over to us, has been taught to us by the Britishers. Odisha High Indian Evidence Act, Indian Penal Code, Criminal Procedure Code, Civil Procedure Code, many such things. हमको ये कोर्ट कचेरी आईन कानून ये सब इंग्रेज माने सिखे किंतु दिने ओडिशा जुडिशियल एकेडमी रे आई वाज द डिस्ट्रिक्ट जज सेतबळे श्रीलंका रो जने पूर्वतन चीफ जस्टिस आस्ते से हमको गुड भाषण दोते से भी लंडन रो बैरिस्टर थिले ताकर वकील सब से लंडन रो बैरिस्टर माने हिथिले तापर से जज हिथिले चीफ जस्टिस इन श्रीलंका से रिटायर कर से गुड ही आस्क्ड we have a civilization that goes back 5,000 years. And can you believe that this somebody else will teach us? But were we in jungles? हमको सीखे हो कि हमको सीखे हो तो हमारा सभ्यता ना था. That struck my mind. Now what happened is, as I was referring to, I was just informing Vikas Babu and Deepak Bhai that presently we are working on a judicial history project. And I'm privileged to be a part of it. Honorable the Chief Justice has been kind enough to allow me to be a part of it. So, सेथरे आमे जो research करलो, आगुर हेची, plus आमे भी किसी करो Orissa centric. Now what we found is that even in the ancient times, there was a robust system of judicial administration, which can be compared to the present day. Yes, sir, I speak with all responsibility. It can be compared to the present day. Now, initially, we had the Arthashastra. Arthashastra is not a legal treatise. Arthashastra by Kautilya, or otherwise known as Chanakya. It is a treatise of governance, public administration. It is never a legal treatise, but it had some elements of legal treatise. Mana Raja ko advice diya jaychi. How a king should conduct himself. We have the later writers have drawn inspiration from it. Then came the Smritikaras. Smritikaras बहुत स्मृति लिखा जाइए. ताभितर बेसिकली आम 4-5 जन को ना बहुत रेस्पेक्टफुली दिया जाए. जने मनु स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, देन जाज्ञवल्क्य स्मृति एंड कात्यायन स्मृति. से स्मृति रे जहाँ लिखा जाइए, they are all preserved in National Archives at New Delhi, and they have been translated and certain books are available. Now what we found is something what was an eye-opener, absolute eye-opener. We found that every tiny detail of judicial system or the entire procedure has been described there. केमिति आपण बादी जदि तार गोटे डिस्प्यूट थाए तार से कोन केमिति से कोर्ट को गले कोन करिवो, प्रतिवादी कौन करिवो, को माने साक्षी देई परिबे, को साक्षी ग्रहण योग्य, को साक्षी ग्रहण योग्य नुहे, जजमेंट केमिति हबो, ई सब सब that we find in the criminal procedure code or the civil procedure. विभिन्न प्रकार कोर्ट थे जमी एंशियंट टाइम्स रे कहा जाए ओडिसा रे आपण पचारि पर तो ओडिसा रे थिबार कोछि प्रमाण अछि किछटा जमी हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन दौड़गिरी पाखे भी अच्छी सॉरी खंडगिरी देन दौड़गिरी पाखे अशोकंकर गोटे इंस्क्रिप्शन मिली जो बॉर्डर गोटे इंस्क्रिप्शन मिली जोटी से ऑफिसर मान को कही कौन कौन तुम कर. A person who is kept in prison should be treated with all compassion and kindness so that his basic needs as a human being are not violated. Now I am reading Article 21 of the Constitution. It says the same thing. Chetola Constitution natra. Now it's the same thing in a different form. Setobale Rajankar katha mane Raja ji the ruler तांको पर दायित्व था प्रजा परिपालन, तांकर धर्म था प्रजा परिपालन, रूलिंग द सब्जेक्ट्स, एंड इट इन्वॉल्व टू एस्पेक्ट्स. केमिति रूल करिवे तार दुईटा एस्पेक्ट है. गोटे है शिष्ट परिपालन, दुष्ट निग्रह. तार अर्थ शिष्ट परिपालन माने प्रोटेक्शन ऑफ द वर्चुअस, दुष्ट परिपालन माने दैट ऑपोजिट, punishing the others, those who violate us. As it is,
आज भी बेसिकली से आज when a person is deprived of his legal right, he runs to the court for redress, and the court passes an order, restore the property to him, do this, do that. And if a man commits a crime, he is punished. Day in and day out, we pass those orders. Same thing. So, Dushta Nigraha, Sister Paripalana. This was the duty of the king, the ruler. And this, that in essence, is always there in a judicial system. Because there was no separation between judiciary and executive. The king assumed he was the fountainhead of justice, one may say. So, Setabale court, what we have read, Kula, Sireni, Puko, Bagono, Nyaya Parishad, the chief justice was known as Adhikar. So, we have found evidence of these things. And now coming to Odisha. When Odisha was brought under the jurisdiction of the Maurya civilization, obviously it is but natural that Maurya man jaha kortele seta eti me follow. So that really continued. Am pakhre kichi achi Kapilendra Devanko bisare jemti Kapilendra Devanko samare se jane somebody had cheated another person and he was punished. So तार किसी उदाहरण अच्छी तो ये जो थिला अच्छा I may be committing a mistake if we don't refer to the tribals, because the tribals are the original, the inhabitants of this place. Tribals माने का निजस्व customary law है तांकर village elders माने तांकर पंचायत जोड़ को आजे विभिन्न नाम ऐसे माने कोंती जुआंग माने गोटे प्रकार कोंती संताल माने आउट प्रकार कोंती ओराम माने अलग प्रकार कोंती तो किंतु बेसिक जिनिस माने तांकर customary गोटे थाए से कस्टमरी रूल्स को समाने फॉलो आज भी सम्मान दिया जाए ट्राइबल्स माने करो ये a tribal person is not governed by the Hindu code. How will he be governed? When only he can prove that I have become sufficiently Hinduized, then only I will be governed under the Hindu code. नॉट ताकर कस्टमरी जहाँ चीज़ इस तरह से मनाया जाए आज भी तो लोग recognize this. तो देखो same challenge आवाम कालों से ही जो बड़े थारा challenge. What I am trying to emphasize is that continuity. It will culminate in the High Court, of course. All of you may very well imagine. But I am harping upon this continuity, the thread, sutrati, challenge. Then came the medieval period. Actually, in the early medieval period, this was more or less the system. Things started changing when the Muslims came to Orissa. Or rather the country, India. India was Odisha में बरस ने 1568 में the Afghans came to Odisha. Afghans followed by the Mughals. Now Muslims, initially the Muslim rulers more or less allowed the same system to exist. Actually, whenever there is a dispute, it is first taken to the village elders. गाँव जो जहाँ को हमारा पंचायत बोली कुआ जाए पंचायत रे विचार करते आज भी सच गोटे किसी असुविधा है गाँव में से पंचायत रे पाँच भद लोक डाकती भद लोक पाखे मीमांसा कर चेष्टा करा मीमांसा नहीं पारे कोर्ट को चले से कंटिन्यूटी सो ओडिशा रे Mughals were actually, particularly during the rule of Aurangzeb, he strictly enforced the Sharia law, the Islamic law. So, Qazis were appointed. We have in fact evidence, I have read it in a history book, that one Sheikh Junaid was appointed as the Muhtasib in Cuttack. Now Muhtasib is a superintendent. Under him the Qazis used to operate. There were two Qazis were appointed for Cuttack. One of them, Rahmatullah, he was dismissed from service for his misconduct. That is also there in the history. Now, there were other courts like the court of the Diwan in Subadar. Subadar means the governor. Suba means the province. Subadar means the governor of the province. So that is the highest court of it. Then came the Marathas. The Marathas, more or less, the same system. Why? I tell you, all these foreign rulers, they were interested only in earning revenue. They were not very much interested in developing the society. Only to the extent it helped them in earning revenue, to that extent only they interfered. Otherwise they didn't interfere. Now what happened is, Maratha Manakar is a system.
they allowed the panchayats to function. Amils का ଗୋଟେ very important amil is a collector of revenue, and at the same time he also used to decide petty disputes. You amil न करी परिवे से सुबादार को. So this is more or less. Odisha came under the British rule in 1803. The British, they were also interested in only earning revenue. So they accepted the existing laws for some time. They allowed it. They did not bother about it. They were more interested in land settlement. That is why which led to Paiko rebellion and all that. They allowed the existing laws to exist, to continue. But eventually, they have to bring their own laws. Not only, this is actually not only for Odisha, but for the entire country. They had to bring those laws. So, our 1803, so 1800, almost 1806, 7, 8 onwards, our so municipal court will be like a मेरे कोथली 1806 मसीहार गोटे जजमेंट आम पाइछु कटक मु ब्रह्मपुर डिस्ट्रिक्ट जज थी 1814 मसीहार तेलुगु जजमेंट ऑफ आस्का ताकू बाहर करथि 1818 मसीहार इंग्लिश जजमेंट दैट हैव फ्रॉम हाथ लेखा जजमेंट मो मोबाइल ले फोटो तार फोटो भी रखिथिलि सो दोस जजमेंट्स सो दे शो दैट देयर आर डिफरेंट कोर्ट्स म्युनिसिपल कोर्ट अमीन कोर्ट सदर अमीन देन प्रिंसिपल सदर अमीन देन सदर दीवानी अदालत एपट सिंगल क्रिमिनल साइड रे दारोगा विलेज चौकीदार तापर दारोगा तापर मैजिस्ट्रेट तापर सेशंस जज सभा ऊपर सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता सो एमली हमर गोटे स्लोली गोटे सिस्टम पड़ी पड़ी आस्ता व्हाट हैपेंड वाज देयर वाज अ आई वुड से दिस वाज अ पैराडाइम शिफ्ट व्हाट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट्स इन द कंट्री सो द ब्रिटिशर्स व्हाट दे डिड they established 3 high courts in the 3 presidency towns, Calcutta, Bombay and Madras. So, Odisha immediately, as you know, after 1857, the British government took over. Earlier it was the East India Company, then British government had taken over. It was said that all British territories across the world shall be governed by the laws of England. England is law, Sitara. परिवर्तन करा जाए कि लॉ सब तैयारी करा बट बेसिक फॉर्मेट रहा इंग्लैंड ना 1st July 1862 for the first time Odisha came under the jurisdiction of Calcutta. So this was a very defining moment in our history कारण ता पूर्व आम निजस्व किसी ना ये जो आम निजर मुझे कथा कहना कि तो गोटे डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी मिलना जो ओडिशा प्रोविंस रो केस गुको डील करा जबा कलकत्ता now this continued for quite some time Bihar Odisha was separated from Bengal and became a part of the Bihar Odisha province in 1912 सेतोले भी से कलकत्ता हाई कोर्ट अंडर था बिहार भी था ओडिशा भी था 1916 मसीहा पटना रे हाई कोर्ट the High Court was established at Patnaik. Same time, 1916 मसीहा which is I think 26th February 1916, Odisha was taken out from the jurisdiction of Calcutta High Court and brought under the jurisdiction of Patnaik. So 1916 मसीहा 18 May 1916 रे फर्स्ट टाइम पई पटना हाई कोर्ट रो गोटे सर्किट कोर्ट रो सिटिंग हला कटक. This is a very important date. 18/5/1916 मुझे कथा कहीं कही ना ठीक तार 100 वर्ष पर 18/5/2016 रे आम सेलिब्रेट करथु सेंटेनरी ऑफ दैट डे on which the first sitting of the circuit court for the high court for Odisha was held. Sedina Madhusudan Das, being the president of the Bar Association, he welcomed the judges and he gave a soul-stirring speech as usual. Absolutely, takar jo vocabulary, takar jo oratory, tremendous. Now what he said? He said that I hope that the aspirations of
millions of Odias would be fulfilled if a permanent bench is established. That is the seed was planted. He did not say that immediately you give me a high court. He did not say that. He said, you first decide to have a permanent bench. Now, Odisha became a separate province on 1st April 1936. All of you know that. Utkal Divas. 80 got an important jigsaw to ticket digress again Karibi. Kind that is very closely related to the establishment of the High Court. At time I have spoken uninterruptedly about the historical facts as they have panned out. Now, but what has happened is, you see, एमिति गोटे दिन थिला जेतोळे एई देशर महान माने जो भाषा को भी अन्य गोटे भाषार अपभ्रंश बोली कह जाउथि हमर ओरिजिनल भाषा नुहे हम भाषा गोटे अन्य भाषार अपभ्रंश बोली कह जाउथि ना एटा खाली गोटे अहंकार कह जाउथि ता नुहे आपण भावନ୍ତୁ why it was because there were certain vested interests. They wanted the status quo to continue. They wanted that Odisha should remain subjugated to the jurisdiction of Calcutta High Court. ସେଥିପାଇଁ that it was said ए बड़ा कथा सब सुनिବାକୁ मिला ये कौन बड़ा भाषा कोन भाषा कहले से पछ कथा जे आज हमर शास्त्रीय मान्यता पाई सारी हमर भाषा ना कहबा बोली से कहबा उचित नहीं. So ଏଇଭଳି ସେତେବେଳେ ଆମର ସେପାରେଟ୍ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ମଧୁବାବୁଙ୍କ କଥାକୁ ବାଫିଆ କରି କୁହାଗଲା ଯେ ବିଶ୍ୱର ଅସହାୟ ଭାଇ ନା ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଲାଫ୍ ତମେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଯେ ତମର ଗୋଟେ ହାଇକୋର୍ଟ ସେମିତି କୁହାଯାଉଥିଲା ତମର ଭାଷା ଗୋଟେ କ'ଣ ଯେ ତମ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ତମର ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ହେବ ବଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟିଲ୍ salute to the Britishers. They said no, nothing doing. We are governing the entire country. We know who is who. Odisha is totally separate from Bihar and Bengal. It has its own identity. That is why they considered. They said that it has to be, and in fact it became the first province to be carved out or to be created on linguistic basis. Of course, post-independence, Andhra Pradesh, but pre-independence, Odisha is the first province. That all of us know. Now, why I am saying this is there was an undercurrent of, opposition. There was an undercurrent of opposition to anything that may create a separate identity for Odisha. So, High Court will definitely create a separate identity. Obviously, there will be a protest, or obviously there will be an opposition. What was our feeling? That yes, we have had our executive, our political, the executive our assembly, government assembly, legislature assembly here. But the other important wing of governance, that is judiciary, is far off. 600 kilometers दूर है, Patnaik court. The circuit court has its own problems. Circuit court मासକୁ ଥରେ କି 4 ମାସରେ ଥରେ ସେମାନେ ଆସିବେ ମୁଁ କେସ୍ ଆଜି ବିଚାର ହେବ ଆଜି ସରି ପାରିଲାନି ଆଉ 4 ମାସ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ପାଟନା ଗରିବ ଲୋକ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବି ସେ ଯେବେ ଆସିବ କରିବି. So it had many practical difficulties which continued for a long time, no doubt. ବହୁତ କେସ୍ ବି ସେମାନେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କେସ୍ ବି ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି. But this is how things stood on the date of creation of the province. As always, lawyers of this country have been the pioneers of change and of being at the forefront of all movements, all important movements in the country, be they political, be they non-political. And in this case, the High Court Bar Association, which had already been formed because of the Circuit Court, they passed a resolution on 26 July 1930. Demanding establishment of a separate High Court for the state of Orissa. Then it was followed by a resolution moved by Ms. Sarala Das in the Legislative Assembly that yes, government must consider
establishment of a High Court for the state of Odisha. That was withdrawn. Why was it withdrawn? Because the government assured, yes, it will look at it. That was withdrawn. And then it was withdrawn, but the government kept it so. What the government did? Government constituted a committee. The committee, I will just read out the names of the members. Veerabhushan Roy was the Advocate General. He became the chairman. Vichitrarananda Das, MLA. Rai Bahadur Chintamani Acharya, the President of High Court Bar Association. B.N. Narsingh Rao, Advocate from Barampur, were the members. And Mr. J.E. Maher, he was the then legal remembrancer, he was the secretary of the committee. I have briefly referred to the undercurrent of opposition to anything that was perceived to give an independent identity to the state of Orissa. So High Court was what? Hey, तमर कौन अच्छी है? तमर उधर High Court को जब चाहते हैं, एक टाइप का होता है, कथा को चापा गुंजाना सूस्ट गया, and that is reflected in the questions that the committee posed for itself. तीनोटी questions माने निजु को बचाएंगे. यही तीनोटी question को जितने हम answer दो, ताने हमें हमें पढ़ना. First question वाला, is a High Court wanted? Second question वाला, can it be afforded? Third question वाला, is it justified? Of course, I cannot claim I cannot give you any proof that something would put opposition thila je he grounded seat pe samane kale. Something proof they but it is apparent. ये तीनोटी question का अपन मुझे पढ़ते. Obviously ये तीनोटी कथा को ही raise करा जाएगा. जे High Court तमर दरकार नहीं. तो जो samane consider कले is a High Court wanted. Secondly, can it be afforded? ये तमर पैसा नहीं. ये तो पैसा कुछ government पैसा कुछ ऐसा High Court को जाए. Third कथा ना is it justified? तो justify करने और तमर क्या कोई इतने case होती है तब को justify करने के लिए वो separate High Court. So the theoretical question को सब answer करें. In-depth study करते. They are all brilliant people. They have sat together for months. They have, I mean, literally burnt midnight oil. And what they followed is the High Court wanted. They say, and I quote, absence of a High Court is like a vacuum. And unless it is filled, the organization and political structure of the province will remain incomplete. As I have said earlier, executive ही गला, legislature ही गला, but the third wing का जो नोरा वो key organization से, how can it be a democratic organization? So they answered it, tick. Second question, can it be afforded? Now they found जे वर्तमान existing हमर जो चले में हमर जो माने जजेस मान अछन माने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जजेस ने कि जो हाई कोर्ट जजेस मान जो माने आसुचोदी सपोर्ट सर्किट रे केते पैसा खर्च होछ एनो से आयो हमर केते होछ आयो किति हो आयो किति हो now when a litigant wants to go and file a case he has to file court fees, he has to file certain fees, say fees are revenue. Now strangely and most surprisingly, to their pleasant surprise, they found that the revenue is more than the cost. Our iota we have become ratio. So tick, second question tick, answer. Third question, is it justified? I mean justification का legal terms हमें सब एवे भी use करूँ. जब जाना कोटे जाकर वो demand वाला जे we need a court, then we will see is it justified. Justified माने सही court का चलिए पे काम होती तो. जो लिखा है आगे हम अपलोड को court को. केस के तरह अच्छी से हम छोड़ आगे 10 केस को हम लोग बड़े मशीन. So there is a cost benefit ratio always equal. So they found out that जो circuit court judges माने आसुचंती से माने कितने दिन रो काम करूँ ताकि working days टा कितने से माने working days से माने देखे 172 days और high court पाई प्रत्येक high court पाई और supreme court पाई working days fixed था जब एबे अच्छी 210 दिन every high court has to work for 210 days the supreme court has to work for 180 days lower courts have to work for 240 days से माने देखिए जे number of working days are 174 काम कर सकते हैं कितने दिन 172 it's justified absolutely justified so do you know the question say positively answer it's a detailed report ये about report law department अच्छी movie लीजिए देखिए I was the law secretary so I have gone through that report in detail I am not burdening you with the details they have made many other observations even they have also pointed out जब कोर्ट लगा हाई कोर्ट का ही जो कोर्ट कर और चाहे अगर कोई हाई कोर्ट को तार गोटे डिग्निटी अच्छी तार गोटे सैंक्टिटी अच्छी यू मस्ट हैव अ बिल्डिंग ना कोडी करी ना के बर्तमान जो पुराना हाई कोर्ट आमरे बर्तमान जो हाई कोर्ट अच्छी आपण माने समझते देखछे से हाई कोर्ट रो तार गंबुज उडा नथिला सेटा बिल्डिंग हेतरा 1916 मसिया सेटा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बिल्डिंग
ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ହୋଲ୍ଡ କଲେ କିଏ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବସିପାରିବେ, କେତେଟା ରୁମ୍ ଅଛି, କେଉଁଠି ଅଫିସଟା ହେବ, କେଉଁଠି ଜଣେ ଜଜ୍ ବସିବେ, ଆଉ ଜଣେ ଜଜ୍ କେଉଁଠି ବସିବେ, 2 ଜଣ ଜଜ୍ ଯଦି ଡିଭିଜନରେ ବସିବେ ତାର ଆର ଜଜ୍ଟା କେଉଁଠି, ଇତ୍ୟାଦି ସେମାନେ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ସେଠି କରୁଛୁ। ବହି ରହିଲେ କେଉଁଠି ରହିବ, ପେସ୍କାର ବସିଲେ କେଉଁଠି ବସିବେ, ଏଇଭଳିଆ ସେମାନେ ବି ହିସାବ କରୁଛୁ ସେଇ ରିପୋର୍ଟଟା। ଆପଣମାନେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆଭେଲେବଲ୍ ଇନ୍ ଦ ପବ୍ଲିକ୍ ଡୋମେନ୍। If anybody is interested, particularly I found there are 2 advocates in our midst. If you may so desire, you may go through that report. Not for anything but for the historical value it has. So the committee's report was published. They gave, yes, the thumbs up signal. Committee's report was published in the Gazette on 31st of December 1943. But as Deepak Bhai said at the beginning, High Court was established in 1948. तो 5 वर्ष कौन है काहे के से जेतेबेले हमर हला जो कमिटी जेतेबेले रिपोर्ट देले 1943 रिमेंबर व्हाट वाज गोइंग ऑन वर्ल्ड वॉर 2 सो द गवर्नमेंट 1943 44 45 45 में चले गए सो द गवर्नमेंट सेट द वॉर एफर्ट्स बिकॉज़ ऑफ द वॉर एफर्ट्स वी आर अनेबल टू डिवोट टाइम टू नाउ केस ऑफ द फूडिंग लाइन जो को है कौन करছে every Odia is attracted to ask that question. You see, let us just make a brief comparison. In 1948, when the court started, we had only, as I was just saying to that young girl on the television, that we had less than 2,000 cases, 1,900 cases to be exact. Today we have 2 lakh cases. Let's see each other. Judges strength then was 4. Today it is 33. Of course, presently we have 31 judges. But the sanction strength is 33. And sanction strength, why? Why has it increased? Because of the pendency of the cases. The judicial administration. Let us not go to 1936, but let us come to the 47, post-47 period. We had 13 districts, 13 judgeships. Now we have 30 judgeships. Setabale, judicial officers थे, unsubordinate judicial. I'm sorry, I don't remember the exact figure, but today we have nearly 800 officers, 800 judicial officers of different categories. We have 3 categories: civil judge, senior civil judge, and district judge. There are 3 cadres. You may ask, what has this got to do with the High Court? You see, in a democratic setup, in a parliamentary democracy like India, one of the basic